Piye dalan? Aku sik wae. Ya arek aku sik disut kene. Yo. Ngene iki wae. Heeh. Sak-sakan. Yo. Aku sing nyetir ya. Aduh, mending aku Sombong sing amat. nyetir, engko Andri sing kedua. Ono. Pasrah. Sorry rada error, jalannya cukup terjal. Ya. Ya, berarti. Terus? Cukup lah, Gus? Cukup. Wah, ekstrim, Bro. Nyangkut. Kiri. Setir kiri sedikit. Lurus. Kiri, ambil kiri. Enggak, ngomongnya. Wah, serem. Terawannya, Gus. Apa-apa, aman ya. Alon-alon bae. Langsam. Lurus ki. Ambil kiri. Wah. Terus lurus. Yakin, Gus? Kanan. Wah, sangar, Bro. Kanan nih. Muter kalau. Gila. Ekstrim tenan. Kiri. Mundur kiri mana Mas? Kiri gini. Tak medun tak video. Ya. Ambil kiri terus munggah. Oke. Medun meneh. Aduh, sangar. Kanan. Ya. Cukup.
Meningkatkan imun. Ya. Keren. Air. Oh, mantap bro. Sip. Keren, keren, keren. Hari ini keren. Jos.